Sambi Safangil Kepi, il y a Yam Sizin Guerre Wakat Ningala Ototi, il y a émission La Ningap Sambonti, New Wisra, Wakatara Tetia, New Wisra pour Lad Kenda, Wersa, Ton Tassi Fangil Kepi, Ral Bangi Batirunda, Edlibi Netaba, Nanton Rossos Netab, 5 Renda, Bangeti Sohodotasa, Bébé Lameti, Nankeng Nemte, Mnugu Guabra, il y a jeune premier Niwongo. Pour Sayamba Yacente Sawara Barkar pour sa TV Get Bafangil Kapi, Leventi Yida Yin Wisaramba. Mnugo Tongmaha Nemte Antoine Yao. Ouais, il faut Sayamba Yacente Sawara TV Get Bafangil Nezabreti Ndolia Arabti Pam Taba, Edmete Bumning Hambe, wa agent premier Hambe. Parcours et quand il y a autola on a marrant et la wakat ni yo nem pa parcours yi hinge Samuel Sawadro yam ya San Matenga FC tor saba kauto ni wongo. OK pour saba ka ya San Sawadro pour saba ka ne zuno ni yam son kontono titono wana le kayama son senen kene San Matenga Football Club. Nemti wakat kanga usra fa bi hane télévision Tro TV ou ngeten datum bangum la nis France na yi senkene yi wisra na pusa kairamba pusa centre nord Fangil Kepi bangeti runda na terrain netaba ya ti ya kenen Ligue des Champions africaine ti mimenti AS Sonabel Bamba Nestad Malien Tirataba edna le binyen na meti senkene coupe kafa asfa yenenga ne FC San Pedro Bambeti Rataba dal na wachenga menterangese ya wanwanto amane ril bangi bati runda ya CNR sonsala a ototo senali bon wasonsme ya senkene San Matenga FC riumda sinye toto yi toto ben le soron bum la ninga ne la sampam CNR San Matenga FC tor saba zabra tinanton sonsne taba ral bangi ya tumda la ototo til koti Fangil Kepi ti kelembang bati wa émission rambata basun runda me to ya me en lewen sene banga anton kon ya me san tarakiba ninga la ya me san en date ti yiwisara ken bum ninga ya me san ta tasra ning sin ken yiwisara yel budkabe san wa yibilfu et to ya me wen en pam tondo ti Fangil Kepi mi meti ton banga numéro ya pisila nu pistan la yobe zalam nas et sans ton be ratiti 25 36 04 04 sans ton be net pas databa ti am me kon yam santar kois ni sin ken ni wisra donc bam sen da wilik ti lu la bangeti AS Sonabel Bamba Nestad Malien Bam Yikataba sin ken sumbonti tour préliminaire ratiti abene labnan tonre ngese busu nankeng tawre on toronti ken phase de poule rambasin ken Ligue des Champions la nami kamanti balkanga ya Cameroun la titon ti Fangil Kepi la semiti ton castade voilà dal bangi bati tumda ya benela a Toronto mais ti na William bati bangti ya ti AS Sonabel bamme kengame nangre ndatin terrain pas même point à tabu guerre de match retour ati mimenti balkanga ya bumsun taw de kengri la librairie ral wilgameti sene AS Sonabel nangapanga la son wana antoramba seni amenti AS Sonabel sur bifu la tensoku ina wilgambati bifa pa bifu ti ratiti ne din ha ne torin lu rataba sambonti orjo ral nyelo pour mo sa na yendamenti stade malien liberantu samti sana ngese bamme bifa la autoto dal bangi bati balla ya bif ya stade malien bifa la singe ya sinya autone wa na William ti rati te stade malien ou CN AS Sonabel Burkina Faso bifa ayemre ne zalam ral ti na William bati tum kanga pour un mimti le bras gen wehla parce que
ton yelam ti aton tiri Cameroun wamsin da wilig tilura ton patar zis ton de bal bamba bude ral ki tamenti ya tile petit ton bal la c'est Cameroun et ça nangis c'est une balle sin toto Antoine Yawo ring AS Sonabel Tarazuno un king taure bon zikanga ye to lam tira be mbiluze mbeme tibala yam handi ne sando to ba yam zakon wuligam ti yam jimpa panko non bilfu la bamme hen to wa yam wuligam ti yam han keng bam nenge yam ten tu ngabla be no bale wariya salagala la irgeti wayam to sa Burkina Faso Qatar Stade en sana tibal ton khane den yi sabab men ti Burkina Faso équipe nationale yam ti ton Marrakech Asfanye nga bam ti ton Marrakech Sonabel bam kenga ye Cameroun la bam ti ton Yaoundé c'est Cameroun na tenga William ti balla han ton be no ob zara ne Burkina Faso ya sida la William ti mo ya ton ndir sando bala ton Qatar Stade miti ton ne Mali ya torse ton hawa ton ne Mali bal hawa nan ti ton hal Cameroun ni William ti bum ya to la bo yek la ta wa fu metal la ton itum pa kyan be no den ta adam ti yil kan zindi la santik na nge wala bal kar samba Mohamedi Bariton men ton pa ma kwesi a William ti balla e Williga bal ton do menga te yam passeran ton arbitre bale sange he mikam ti ne da han wa pam balla nan ti ran wen suwa o ma bal ton do ya hamen zira han nusi nan ti yam ti ran yi balla la yono singwam we asida o pa yi balla ye la o bien zira han nusi ngurinti ro ati wen sa do mi yono den yam ti wen men suila wen suwa arbitre kayiti ba fi amen William ti bam da tinam ti arbitre nan yal hame so bi la yono la suwa bala yamba ti bi la yam ti Burkina Faso bininga hanshin kenwa Sonabel han ton bininga wa yam ti benwa ya ti Sonabel to ame onwe ya ta hadam ti Ipolisani la hanwe balla ti limola tawa Kone wala Ibrahim Kone la hansibiwa te obieti ya origine la sana ngi soit balla sinking modèle ni ngamenga et sana ngi soit balla sinking ne menti ya gardien wa un libre on touche balla ni ngazi kan est sana ngi sa ne Mali bif ne stade malien me bif bon ina hila ya de tensuk wi pebra yen tarbu mi yel woni ngombe e rien metti ton africaine wala ton équipe so khat kan sada muso vara kabe handa ya vara rabi me yam tin ta hamti ana wa kinga men tirange hinga bali no ruso nyata mti kier pe da me yiti ya bi to kinga tirange ti kabi kier me ti kabi kinga tirange librange he mikti ya bi to wata yiti ya bi la kana hankabe wa ya yin yilbuni wa ya he ay yiti kabi wa bayan mu anen ta bi yam na ilam ti boy yam pataran to hode la hange Mali biyo me en tiran shuwa ton fa tin ta hamti i orje wa la hanka arbitran ka to pe ben sewa ti yam paton yi balla wen man ya biwa donc bio yemar zalam ti ton ken mama hawa ton ken na ne panko malum da Bamako et c'était wakat kan équipe jembe Bamako ti ha ne Mohamedi Bari ya Sonabel Balkal Samba William ti Balton ba yo tonri ya bam Balton ba la coronavirus ba ga yonka yi sababti bam damma ka torna na wara pourri ba yemenga karsa porta ba karsa pour yemenga be so be quarantaine donc ligamti ko emti ko city san malien we bambala ko na wise ngwe bam men yida la yenda ko to na bala yati hamni kamti bam tal équipe ni ton Yaoundé wa hamni kamti équipe kanga wen so ngamti bara kalewa kien passé di ha bam nan talan kien Bamako ta hadam ti juno to zindame ya c'était belam ti na la opton ronta Bamako o libon wa Bamako ti sa dan ti wona so ngamti fama na tisemti ti bala han kane wakat kan balla yin ya totowa idjen ko nga biyo yemirzalam la han chon ti ran doko be sa yamme tara hin ton yeti buninga ti ya woto me la balla ya c'était stade malien ya équipe c'est minimum
ça Ligue des Champions voilà là hange ne bisa fagil hembe beno wo so han tombe Ligue des Champions ka woy je to Ligue des Champions ka woy ren bammene sunabel balton fa ya wa bon yang bala là ya wajuno ni ha wanti razin to ton ronwe bala ha ne ton men kilra Mahamadi Barila balton ta balton ba han to ça yati bampa ma occasion ram soma là suivant yitoro tidimiti nedwa Mohamed Lamine Ouattara ya Burkina Faso bisul gandora yimi soba bam fansi de bela katon mana yele clavel kenel biro riamta Hippolyte Sani hanje wala super coupe AGS be mne asfanye nga mikam de Hippolyte Sani nga en dok bifa ta Ibrahim Konaté pa bio yimi soba len nim kan sa yo fa rambi bene la baso julo ya sinam là il y a balance wa ti stade Mali ton tire wa bon wulgi ti Sonabel ka tire wa ren hani mamie sarin ki tambiye me ya site balla ka to usore la sarin bimti bumte manato la yati obrenga ngezini nga hankede ba to manati zemse jeune premier et nemti tsanda so balla singi toto adiamenti ya city stade malien suyame la tsanda tangwa menga ton yelamti AS Sonabel sendal waninga ya city papa la absent que lenken otone asit kongazemse bon mtiramti Antoine Yago Tosa yala fangil kapi bayam san citizen ngese baya bilfu ya city kabalton on pa mengese neng otoni la sanki la kibe opobala fo menga nembati AS Sonabel service kamenga asidi wi kamenga sangisi tuilamti zininga bon kongo bilfa ya bon ya wala balkar saman to sabala i nyampa sirden gese wi pebda le yam tobala yi nyam sirden ton balla le yam yo balla han watan kalebe gubre tek bala le yam yo ma wona nge wi pebda yo man la balla han ton na kit pour set yanna latna wona nge wi pebda sa yelin tu yamana to wi pebda ntik tu sifin yele ya woto bika woto yi bayam sangisi biwe keme tiamna na magda wi pebra na yelam timwe modo ti bala na yenga ti yoma na wenme na sokren ya woto la woto na menga wiligi woto wazemza bi woto akazemse wala mamda tampa huni ngabi wayi hangom na wi pebra yela zingo yati etiam ti yel kan ngambi ton championnat kane don ton bal ton ba gizala menji ati yel kan la hanti nan talo be ton bal ton ba wakat fa ya na zabda ne wi pebra ba and that balla mi nan kayi jam je sing zabre en hanka ton ti ba mara ma ton la idiam te kan la hanwa yam na ya hamin zira nusi yi da balla la hami wono ba yam han to balla min tam han pam balla na kan tiran su yam ba yam takati bi orje be ran su bi wono la yono tiende ringa yam bi orje bi ka bi orje bon ça le wala buning wala Sonabel me sala buning ba yam ngemi tiento to bon ya city katolo ya balla na salamu du technicien ma ntuin kelen la sa yela fan kapé même ti gardien men lem sa balle ti joueur yo ma sa un king ne balle pour la sens ngese wari etuin yelem etuin pierre Sonabel tome bon la ya Antoine ndagum wala wi pebre nangti ni kelle pa gom ni ngawa bangati don trinking mali ton ya c'était Zembe Mali Sonabel Zembe Mali abtimi en leti rokyen ning semana wala Yaoundé wa la buma mbe batman nan tosi abwandi knoron wili bateton stade du 4 août abona am parala moi mamenga tom yele bonni yele bala bilibil katuyen furu para nganda baro yo ndata mo yemba tigita za normal zulukuri na yito non ba tu mana be sida la ya to banga bati nyama hanjesi nkini wala ton AS Sonabel la woto nkini wala ne asfanyi la woto ne sinangi ti tontire pebe za sin nki ndie sama bang ya tumte ya wiki menga bangel when san was songodo asongo la banga ti ba mara me pagwe banga ti banga ti kanyam za kensewa ano kinra ya to bira we da bito akiem ka beyama ama ba beyama se vona ndie sana ho zakane vona ndira ya kan kayo kayo mari ya auto
bon wakat ninga kami nana zangwa lambo ba so na bitirgi okay sambel sawadogo yam ya San Matenga FC taw saba yam ton balla yam meton ko yam me henta de ringa yam nge balla sen yi totola ninga wa ay Sonabel ne stade malien balla yi totola temp ketembe msida bon on tient la petit temp ketembe mais ya nasa da mi là c'est pas la mer à boire donc yam sanje c'est Mali équipa on tient un petit Sonabel qui est mana bumu na kelen kenga grand frère jeune premier na gomne so ban ken stade on dat tient un petit ton santa ton bukinaka joueur da ma yo ban yi sadaka na yi se ti coronavirus abam da kana yi se parce que ton menga jouer mi ton climat ya toto donc au delà football la pour menga yel bon sombe pour moi ne bu son ka wom da vonri ya technique tourne donc on tient on va luguli ti yam sanga mi avon to bo ba c'est bi bon na disqualifier yam joueur dam ni yam na tera donc tient un petit problème quand ça na va so ma problème quand pas ma Sonabel sinon joueur coin ça be ne ton wa 4 francs 4 ton zi wo petit coronavirus ntaraba donc option un bébé ne mo ha to ba détecter bara bon aya fréquent wo so en tant que équipe nationale da men subi yel coin ça donc mam tient un petit aya soma ti ton tora ma gesti ça du 4 ou ton mal toto tana songa ton wuso donc mam senda taran nan passé a woto lom tien da me ti Sonabel ket ntema na bumbu Mali solmo ala sana kelen dikwa bam nguli bundinga wa yelni sa hambi tengati adi kayala fantu yan jangi bale itange wa benene Sierra Leone yel kan zinna moy hatu tolmen en visible ren yel kan kitamti city yaton ndari yar sama la bayam dire de sam mi la bala fo handire de o sam o ya ga zakane fo ndire fo zakon fo katen ta habibe ne wusore la fa wu zakon fo tentara fo tan yeti buninga ren no wusoro ya te mo bila mi to ta managalam la pagam la managar da me kata hadi bale zamme nga men pira bene stadi ka tuta ha sidam pane bum men wenna la sanye bon telam ti tol hanyo para zanga ti yam halone ikane bum point la pour han ki pour fo nemba ti sida mi kane bum na wenda singa tumni pa mi yam kane bum na ni la pa mi wa bum to ha manda meti ti masinda ba poron bala ngi so ba la nak kane ya to bangete fo sambe zakki fo saba wada ya tori ne fo ne bener zakki saba wada kan wen tabi bang bati ton sada ham paranse wa ya ton balda mbebe ton nyingi sira tawra ni wanti yid balla po ya bi kin yala bala ti yel kan amana tataw la bra bati stade kan utabali anyon ha yeta serare abge bola bla le nyonni tidle pa ma ton passé bangati bumni na kiti bal ton balla me nyamangi wala ton championnat rwanda wa ton championnat tala panga akatar panga bangati star kan pa twin kitam ton le pour mbilfu donc oli la gay ti bumni ton sen kinga ala le mano ya kamne le pour la star kan ngoma li la gay ti aphan twin yonoti toto fa be mono yonoti toto et si tu gom da Sonabel ne stade malien balla yelle la san libandi ko la étalon tonné Algérie kanebe tonné Niger bal sa yibati handa ya Burkina Kane stade ka tuta pour la balle handa ton bangit ka gum nga Niger da tin diram ti auto kanebi ton man zemtabne Algérie wa ko ngera Algérie Kane Dimitri ton ngela Kane we la ko gum nga yo bal kan min katta ton so ni daron we la wilgam tibuen yam kan be Isaac ti yam patan ne mi sa han shirda nyaara bi yam bangiti ya touro ya siti ton tara tumna tane Maroc fédération tara tumna tane Maroc ti ya sabab ti wala Maroc équipe nationale la han ton toto o hin dire de stade man yo toto ya wutu mi la ton étalon ramma hanti ta Maroc ya wutu la ba me yoda la ade ko la ko koma ka wonwa bono sen watin yimba tele bordo ya sida rel na ko samenti senkedne stade du 4 août bi to damba sengi top stade il ton rom manarti sombo ne menti waka tout sur fin menga ou sur fin sen ya bal sen no balla non suku da mengese stade abi ziboro runda
la samik ti yenda malram ti asombo tendam ti yala fangil capitaine yi bel la 27 nan tin rien metti bangé ti senkene bal ton libran préliminaire d'amba Ligue des Champions bangé ti Adjuma septembre kiugo rasampila ayo poira tetira yita wenam tasra bala la ayesonabel Zombe Mali nan ton tourné stade malien ral zinkanga masa ladna ngese senan yi a toto senan ken yi saba ya tidul gnyamba tisen ken coupe CAF coupe de la Confédération africaine mangeti asfanyenga bam tira sene FC San Pedro yi grand stade de Marrakech ya zining etalon en son temps la bam torondira sene FC San Pedro tina wilgayam bati bangi ti senkene bal kanga yeme ya tour préliminaire à ton temps pa manti hane phase de poule pora la namikame ti bamba tonra yenda yi geneger atiti zalam la sene asfanyenga ne San Pedro mantaba ral na wilgayam bati bangi ti bal kanga ten yi la menti asfanyenga raserda men pambala asfanyen ngandere et san libre nan liwaya ti duligam tiaton hampatar stade nyinga la hamteran ton marocain ral nuna wa ya tila ti ton kendum bon stade man tawde ral yendala o tototi na william bati benwa yi ponyo de zalam ti sanange sednyam ti asfanyenga ap mana panson toiteka ndarata un sakala bifu la mikamenti balson wantisa yi ponyodo zalam ril tinan william bati e bang ti asfanyenga ya sene Côte d'Ivoire labbe runda tudnemete runda zabra menga abi men man sene bonti entraînement en wisre nan gesgese zab kanga menga tidnemete ton tum tara asami chemtori bamma bebe ne otone dali azabra absen ki Côte d'Ivoire azabra absen yi nam wiso menga la ototibala ya sene marcuri la balla nan ton rati ti ya gafari ya stade Robert Champrou sembe marcuri wa la balla nan tion lan yi sene dimanche à son watan septembre kiugo rasampiga la awai ril et sana William Bayati bang bate et kelam pama Dri Ouedraogo Drissa Ouedraogo sin ya asfanyen karsa mba pama bamba asami chemtore sin ya tum dan taram bebe no ap kinyera kon kolra bam zap kanga top compte ko ese sin ken nambala son on wat dimanche tipa man kelre pour avoir bien yam date mam gom ton préparation yama angehe samedi ning lo ton bon il y a pas dimanche ning lo ton né San Pedro match aller voilà ton mana 0-0 là ya ton joueur ballon kayino encadré mangehe occasion amni ton pa manan sur yi da bamba la sokanga ton wakawa ton wata yene yile un pam victoire en pam qualification ya menge entraînement examiner runa joueur da mayembe dans tout. Voilà, ton go manitaba ou bien la mtibla mondra mais c'est pas une qualification. Ya manje balampe ben sawa inaro il va vraiment dans zabra mais ngambi mtinai to niba parce que 0-0 ton ketembe tore namba ni tiro but 1-1 ya ton on qualifié donc on geta wala na ikenke donc ton nga kama bala mondra sokanga ton a enke when ha été ta de 15e 20e minute bi ton beto ni ba bienga donc ya ren ngla yam ne entraînement mana yam ne re ma me mana ya na yilu ni ti ha sida tonye ya pre ya moha fa be wen nubi ral fa be wen nubi bam me ha ya pre yelamti to ya meti bi na rion kuma sid ne menti sana sidgis balton ba ya ti sidrim da me tindam ti paning pariki bumba mengen tolon ning zugunti tarban nam hade ratum miligam ti to wen ha sa ke to am ti balla ma bi jeune premier bon ha ne mam sin de ngese sulu suguninga sani kene balning de gan lo wa asami temtolon de
on comme so ben dinga wili gaf sange se yam miki da meti asfanye nang si ton balle asfanye nang si ton balle ya wala monsieur Idrissa han toxan o don toxan balkar sama twin ti zuno me pazini la hansi gese mikam ti asfanye nang to on tira bla soma donc on tira soma wa mami kitin tara ti la ne nyeme na gwangwam ni ba wa la leben wili wala kama leben bebene nyamle miti bumba fangi chapi ya wili bala rawidi ba hanka nyese ka tukure rawidi bangi la rangeti kwa mamengo tuwa wumtaba meng bene taba ba antuka limninga ba ndim na ti hanse de mikame ti wumtaba sidi abotone de mikame ti dima harare to sansi de mimti bala ba mandebeda bon balli ba man to halka to mana de regala balkanga la ble ko sunwen passe mikida meti abnan pama tawra nkingi hani zikanga mami tara mami pelga game ti asfanyina twi mana bom Antonio ouais mama hawa ton équipe c'est yibe soka équipe c'est un pene pongo ya asfanyina yira tibala bam songa ngena songa bam papa panko molomye city da wilgamte hamikame ton yelamte sonabel tara juno on ten kyang tori wilgamte asfanyina nga atara juno on tiran yida bala sanji bala menga yati upama bala susu la yile suya in la tour la manara ha manare teti waton anzemsi la santi bangiti FC San Pedro bale tenta hadam tiawa Sewe Sport de San Pedro bale ya équipe sayi la hambe San Pedro Sewe Sport be meti FC San Pedro be FC San Pedro na kayidi yu pila yu pila on créer la it hange he mikam tia ya entreprise njet so ya mana hoyle ya bam to dam man zad club donc club tara ligdwa serade donc tara ne obanda ne ni habradam voilà ligde city noru so ligde me kamana yel zanga la baso ligde hambi amana ram pa adam la asfanye nang me it hange wakat hangawa etit ba mejine juillet bil kier pour la wakat hangawa kalibi haya ligde juillet palita ligde juillet ho soy ren taradam ti yam sira hangwe il kan te managame ren sanje to dam ti asfay tara yu mona yu piso pula anasi ti on so be hana yu pila ayopwe la emanje balla kay zalam den ligam ti esi de bonya yu zara la me la enam ti balton ligam ti asfay nan hiya mama hawa obrika coupe du faso akane bale bray william bad bameraba ya tongo ampam coupe du faso nchen coupe kafa obchenga coupe kafa william bameraba ya boy ya nan tongo baba tongo manti yi salitas mana bam tongo man wa salitasi tongo nchen wala phase de poule me ya bam de nton bamba la irsana an kum senge he mikram ti ane ton me hen chila mi san sin de be no ya te asfayen tom la waran yela noru soa ton Burkina Faso kane julera bi suide ba ton hana wanan tiran subi eti ya ton baha antawe bani tilore yon tiran sui waran ngamiya julera ne ton renum tagadam ti balka samdam ma riamta adigo gerve ya Côte d'Ivoire biga yemen mi Côte d'Ivoire championnat wa rem tagadam ti yeme songa bilfu ne open tournament bum ninga ne FC San Pedro rem tagadam ti wakat kangawa open bi Côte d'Ivoire ya sita rubé championnat na to pana ken stade Auguste Denis wala yam famille San Pedro stade Auguste Denis San Pedro wala yam tagadam ti isere mi San Pedro som voilà donc voilà zikanga ren fa na ya Abidjan la balla hanan to ren sita wilam ti bam ton da bayiri la anka San Pedro wilam ti esit bam metra sipo de malaka ni ba fa ka ten wa stade Roubaix championnat ton yon mi meti Burkina Faso me hayeti Côte d'Ivoire Burkina Faso tra kam guso ko bebe ne haya nyaara me Burkina Faso me nan pama nyaari la ya ni bi hembe tire won sugo bam sigaran tumna singne Ousmane Rabé Sano bonda golla nantiran ta attaquant rama Saïd Sawar rama bam la tumna rama bala nyamti yolom balla ubon toné FC San Pedro balla wan kel minita ayibu coup franc la pamia
ti don minti non ruso ku frarama alle ba wa birama mun la haya wa yolo minute rama pour yam ha pam bal c'est-à-dire atara we modé yam passer da we yam ha we kan budu ya wa yam min katar biyo rabi ti yam ti dara ya abdul ku ndiga men na han we bal kan yole ni ku bilu we fo mi mimti bal sam betem ha pame rim kalibi kan we la tona kira ni bisa handa ambe be na wa han konkwesa wilgam ti ti yawa bal min ketin zaram tiam yo nintia yolom bal fo hanwe bal kan hanwe ni lo bala sa den ta adam ti kan sa fa ati la ti wakat ni mi pa nan bi bon peut-être ya kan ni la bon bale no so mi dam ti we ya bam tum ni fo wadi bum ti afo tum na se riem kabe tum na boy bale yinti wala yolom ballati bal kan handa kan chen kasom la rien zame Manchester United ne young boys away yi wona ka dernière minute la ko show la bi wala anu so bazi ngwe la open debut bi o show kan we Manchester United donc wuli kam ti awoto bal sam betem ha pam bense bayam pam bal sa nu bal sa na han kashi Modric ni so ba ken yan kinsa rabi makro rawo asira rel Samuel Sawado yam zinkanga yam gesra yam nifkiza pour yam teramanti asfani nga ne FC San Pedro honte ta parti zalma est Côte d'Ivoire yam teramti abna ton fisra kale bon pipi yam sanje c'est asfazu nora of technicien wa ivoirien donc moi geste on insère Côte d'Ivoire équipe mam sunga da kyangoso parce que mam bien entraîneur bil foucoup à GSB wa ya pipi mam tienga banfora to jesa antum to ne asfa ya neda a peine joueur peinter on wuso ya wena na kiente wa ya ned men pein joueur da ma wuso ninga pression o bonti pression voilà wakani men a to sara men to ning arbitre dans ma pression donc ya neda mam tiendam ti asfa to man na bumu on grand frère yela tiendam to sans sorole ya city combinaison ning ba mon gomna ya surface à serre l'homme mania le petit joueur a tiengne directa a comme tu en lipse tu en frappe à caille sommeil les joueurs ning yi azuga yi tout le bilfo sinon combinaison à la kamale d'accord voilà le bla gel mbala c'est kazemsi yel kabe isa be téléphone no auto ne bambe unde yamni zabre la fi bala la fi non yam son sera c'est ça la fi nam poussi toi tu dis la mise à donner sur qui bala ni mana nere dans Antoine pour pousser ah pousse la baraka Antoine me pousse yam voilà on a ils sont cadrés qui tourne la tout qu'on pousse d'accord ay mana nere la kay banque en tout cas banque alpha ni sonabel voilà en tout cas son option la le moteur pays autonome et on va tabu moteur pam qualification là d'accord ok voilà que le moteur pays par dans la partie autonome et on fait pour pam de qualification qui est cadre niel bour kabe il sonabel bon tenez permis dans l'hôtel la sonabel bi fait que ne gatalam tiande henta bonne yae sommet bi ko yam ni figue ça pour c'est sommet abi to tanje to yae bi ton tani balote ton gati ha bu de shi wuso te ko te bi yi so ko bon la arbitre on parle ne te pas jouer ça bon ça te bon la ton bala ta dam yi tinge de kan ya il va gati il y a un bout de l'autre bout, il va me dire que la blanche signifie. Voilà, donc on va parler en connaître. Il y a le bout de la bière qui est ça de notre forme à l'envers. Ah, tu te manques une garde de votre temps, pas très tonton, mais ça donne une là. Ah, donc, wakat ninga. Mi yel kabe nan pousa yam barku so monsieur Issa Poussi unde Ramon Kondo te nemante bam be sena TV auto ende rel na te nemante wakata mezo tamna wane Samuel Sawado te nemante San Matenga FC
tiens ronda championnat deuxième division nemente kelen nan pa bene ringa yamsan nan dik ronda tum da sinye saba tulum et ton yelam tayi wanwanto bon ça ne tum da tonton Pierre Wende tonton yelam tayi soma parce que pipi man pio a yam plateau zukane où les titons en data ya 5 premiers donc when na me kelra man poso ton yi 5e parce que championnat national de deuxième division yam mimte pour la yibu pour A wa nkene wordo pour B wa ne bobo dulaso et ton dina pour A wa so pour rien donc when am songam da ma me pipi en tant que président donc ma me ngel sa cité kayina na les when am songam tonton maintien wa ton assurer la main et Pierre da Wende. D'accord. La sana qui l'ampa bene ringa cinquante bonne cinquante moroba zingu sir fantran sir fantran zingu ya woto bon ya sida ti gomna fa ya nyebala gomna li wakat ninga fo sana zinin gera ya to wuso donc ya ton mende bureau a ton mana na yakam gwabala ritro mbolon kene salman ten kama to wa songdo ne bon wa ne bu so men kawai tum da chetin on profite ne ya micro wa man appel kene centre no kama salman tenga ti obwa ti wona ton da ton podium a ya 3 premiers ti voilà ti wona men sans songi centre monter parce que on a bon so option wa nan carton équipe et vous n'avez comme tu bon sur thème yam ronda wa yam pa manda jouer dame son vie bon ton déjà ton maintenu la noyau parce que même zineri kanoa mam go ma mais ti noyau kabe seulement tenga na ton ça jouer dans ma fan load le rona wa wenam song à ton noyau à ton yal same et ton le brancheng mo ça au moins sur 3e division ne kamnis na zim nan kaida voilà on va te on va songo yel bout kabe tum salam leba wa ezayi yambe fadam gurmani zabre mambe salam gurmiya allô oui quel da yamba la habe la fi bala o mam dati ke émission apo yam jembe émission apo mam dati mam shura zabre to quoi mam data kanon wa 2022 au Cameroun à quoi wallahi nyami wur mam mora ka fasi nyam wur kamu maru quoi wala ina ka bien préparé pour que la coupe va venir au Burkina Faso Pierre te coupe wa Burkina Faso wallahi mam sura zabre to par exemple mam kerga era fi bam gomra Cameroun les populations de Cameroun dit qu'ils vont faire Burkina 3-0 là. je ne sais comment ça à parler, ça m'est trop énervé. Voilà, les 9 janvier là, ce jour-là, même moi-même, je ne veux pas. Ça m'énerve trop. Monsieur Ezaï. Bonne enquête. Monsieur Ezaï. Allô? Monsieur Ezaï? Ablo Rela yam sing bi ra webo. Manga so ko la. Mwe bi ra. Yebam geha italo bala ndialo wala ya 112. Dal na so ko lom gele bam ge bala ndialo. Ayi 112. Sabra Cameroun mbiligete na ratonda. Iballa ket ki gonas. Balla ket ki gonas. Rela yam sing bi ra webo. Voilà fa ko so bi jam porte to la fia bani. Para namba fa gilit pour son bene. Rel nali bon wa ne yamba monsieur Samuel Sawodo tiam da wilgamenti 5 ne jouer dam bazingu yam kelan mba ton ramet jouer dam ni si sans d'abord wa kelan pas. Voilà, donc jouer coin pas mais les joueurs dans ma table on a renforcé. Voilà, donc même tiens d'un petit on a ton mais nan ton viser la podium. Voilà, on sans sac dans zem ça mais bon ya wena ba menda gomnan kene ne ligda yam da suka menge ton pa manda joueur da ma mimti joueur abo ya ligdi donc ligda kala minga ton ka pa man to piocher joueur bedon wane de ton le bon comme ton menzin football loin ton le bon tarsa pa wakat fa fo c'était ligdi fo kana ntomie donc ton le bon tarsa système to nan ton ya siti ton je un port da songo wo so man demande ma le na ka tien ton le bon bo kama ti ton tenti kam ko ça obnazen ka salma tengu
yel bur kabe mteramte Antoine yaw tara sokri la ya hitam ken téléphone wala moi yamni zabre. Oui, allô? Oui, zabre keba. Oui, zabre qui veut comme ça va. La fi bala. Là on point pour son ba. Imana nere. La de bon qui aime son ça. Yam zembe son rapport. Ah ouais, yo ne qui aime balo, ni aime ma ministre là. Adman ministry. Oui. D'accord. Voilà, mais là n'a participé à l'émission là. Voilà, maintenant proposition ya voilà bioko. On appelle là. L'État fédération ne ministre des sports. Bon, mon problème est bon. Et how qui me comme tu couleur de me de faire guider y premier tour. Kala fédération ne ministre des sports là kala. Et c'est comme vous me faire dans les signes. Aya la on so pite sada msinga kwa matamana ko dume akata yuma yibi yuma tabo wala depuis ni ba manan teng maro kan kamilule est-ce que wala bi fa handa pam transport ne depuis big there ada ten to balla to shom ma leki yira woto no la da on balla bon la ba mo ligi ni man fina mo ta ten be no ya man pa ne na fa wa zangi la kon ko to won to na ko kama victoire la ba me ngani ya kam nga di hambe indara babramana o tourner vers bande la bande pour lui on a pas dit Ibarkuso monsieur Ahmad Ministri bon nementi e wam da wilik ci loura ya stade Zuluera bene auditeur d'ambassade de tabac no balla no bi wisara ya stade Zuluera site bene blunda ni kanga wa sun to ça ya viendra balé yam ya wana sadam yeti ce sont des objets de souveraineté yam patu yeti yam ton da balé hein et il y a équipe en ton de canne il y a équipe en ton finale en ton demi-finale là yi hein bien tabo hein en 4 antal stadium tengai kabu misakare isange temsembe to bala raka kulo Burkina Faso we la ma yam han titabine yam yatamti utara stade bonse ha au norme international utara stade bonse ka stade wala stade ka tudela non stade bonse be mbala hanzemse te ka faram hawa tabi fi faram hawa tabala mimba ti bumni nga fama bam dat na yiti stade balton on di kano fabi me la kano ya bwen yati tonda tamen man yela beda la beda me yeran koma kaman me ngwe dan handi ko la stade ka tuta e yum wana yum pista la yopui ti ton ka tarati stade ton ta non sirna mana stade songo awati sam se ton ya table électronique kabe yama bal han toneti weti am ge table jun to ya équipe ni ngin tora bayta ni me ya tour ba to katadam ni donc wilgam ti yabum ya zule kasanga it sandik bobo dula so sadu bi karebi star samul lamzan min la hanka gumna nyemeng pilu kabi pilu khasoma to paso ko gradiram donc wilgam ti fa il faut ouais n'a tout blé les taras ton balle somlement et si ton gomme de balle là yel wuso mbe ouais hangi ti rugby me quelqu'un ya stade dama taba me jubal ouais kabore Ousmane Yambe bangwa ni zabre allô zabre kema allô oui zabre kema monsieur Kabore oui zabre qui va la fi bala la fi bon oui là quelle heure il y a une fois là il est en d'accord yam zembe pour d'accord il y a problème terrain ou problème en hange te me ngastra nimba en ton tout na pour ouais il y a terrain ou problème yam bi telewa se ko yam bi telewa sera lilla yam za bilfu balem datin kila tele wala yam le ngome bi ci to bale bangiti tele watara seconde nam dama pi ne yam ngom da kitam ci to cham to monsieur Kabore
OK dal voilà den William Baté na yiti Burkina Faso yura ton en yila ton tomti soma denam ti start ba ka stade ka tuta stade bon balte maname ti ba panto mana stade ka tuta pour taras stade mataba ya bon nzema bala hange wazin bon stade ya stade hanzemsi la obtain malagalame ta ale wala no international am ti fa soma we ren zikangam ta adam te bum te soma la han libon na wala sanmatenga FC zingo armimti nzema yuma wana sanmatenga FC rambi première division sigi no brasiga anta troisième menga wal libra andu wuligam tiam lamti ya hanzima yum la yam zad club ringa wakat kangawa yam lamti da wa tabandam pipi tabandam bazigi ren ani yam patron sogon dat wala première division nan bon yam mimti équipe sont sogon dat première division katun yiko to bala ndate ya projet li amanda voilà donc na tiendra ya bilu fu ya won ma mande équipe ninga objectif a kane yuma yibi yuma tabo bombe première division voilà li mamenga go makane yam manda wa satara yumbure bon manda wa sata venri bon ti am date kala yuma tan yam pana njekti yam manda wa porbe yel kan manare bon ya woni am yela bumma fa ya ligdi yelle non bon la même voilà deuxième buni ngwa mam be ne yam bilu balé enam ti just ba yam wan kabi bi tonti club vimti soma voilà len wilgam ti c'est ya na sana bunti étude prospective wilgam ti yam getta bumni hawati na yiti ton be na yine la singo kelam pasa aya sentin yela dati généralement yam sanjes Burkina Faso ton data yela fa toto bayam sanje etalon ton mosmo ne ba fa gom nam ti ton tori kana wa ton to ayo ya ne ba fa maro menga na ya kama ne ba fa maro menga ti akam ntwenza zinga e ba ninga pression ya woni una om sanji ken dati seulement ten mon première division ananam sa ma menga parce que mamam be poron mi moyen ma ligida songara kawoyi voilà antekzininga donc ma manda na tene bilbil fu ti ba mam sa lori bon wata wa kete mikti tumbe me ta ton kelen chengne balla tori voilà d'accord bon allez ko ngom sakamet bala yawm yela bala bilam ti be wana yini ra singa runda yamla ti be yini ti yama hanka singa runda ba ka yama na waza be fo bang bati wakati zindi mi fa moro to bo goma yelle ya bwen foti mana bu mun digal la fuka ba si te zagal watik fo bonka en ton tak bu mun ngi nda katun pama en ton sore donc on tinga tam ti nyab ninga sa ne monsieur Sawado sanma tenga FC président wane wa ay nyab ya soma il sans libindiki wala stade ma point gwama ya watin sun tosa Burkina Faso nyam sans ngesi wala balla point wanti kiri nyi musara point ton me be tawri sinkene longom da buto tori la kasira turunda runa bi Burkina Faso kenda en Qatar wala start country ba ya yemri and the train dire wala balakane bayam zangis wala kan 98 an ton Burkina Faso wa sana ndikenyi na sondon wa Rwanda yamikilonta ya UPC la tabrana UPC la tabo tiam na katon ti buma mana kazeme yel kabe monsieur Yakuba yambe bang ni zabre allo ni zabre kema merci parka bal la ton émission la ton zingeta la ton bon le kendi wa nyam je mbe le kra pour bala voilà c'est un ça de rien il a azula est content mais sûrement il est à fédération qui est à ministre des sports là ton roman ça de quoi et alors bon il tente de tenir le marna ba ni sonaber masna moto bon ton clip na masna moto ya ça de il va le problème ba ni tondo hanka ndem tiendem ti rayite sama ko may tiende balle donc yamraba yabje balam mana stade damba voilà ti ton tan de balam baka hanka yen woto menga ya wanya ndon konton do ton te wa venda ma patente ori ti ton yiti ken quoi ya woto voilà el kabe barku so voilà barka voilà monsieur Samuel voilà donc stade magom non wawa stade du Katuto Guaman wawa aya somanguso awana mpuka Burkina be ma fanini ya city ne ba fan gom na stade du Katuto lige stade ni sembe région amon
ton salman ten wunda ton kata stade bon ndada tan ki gom kan voilà balam ne meti zem rahma point ton yenda meti stade ninga sembe kayawa semmanara runa libra ya pali galum sanke pour ambi balka libra c'est ne zinga libra garak ya auto donc ya bumu ka kaya bali bayam sandik région amataba wosora stade maka somay donc ya réalité au meng li auto Burkina Faso kat uta ne ba fan nem l'obtien province nga mo anjes 11 décembre stade maka 20 kayi sada wan bala bo zinyare ya city yaka 11 décembre liye meng sonson tiam sanje équipe mo so on wa de zinyare le sanka man toto nye meng na wasama me parce que équipe le mo wo so wat manda stage gambe ne zinyare donc ok sanda mala kaya me tun songa me donc kaya stade vraiment ya c'est ya city dernièrement ton zinane président de la fédération était na tiendambe ministère indiqué ndatin le bringe stade dama at kudo ngami yiken yinda ngomne stade dama won bam meng ndatin le bon kon ala zanga on woto bala ton meng sampa to na man salman teng meng woto na songa tono to be on kon meng nyak ta piwo menga ti ton pa ma bumbu wa meng ndengon ton ta wisri to be lo malare ala songa tono wuso et sans qu'il pas bien nementi salman teng FC Rondawa yam wilgame to zinda nu sabzingi champion wa sewa bien mengati sanandi ke ya wa nang pang sitzin wuso bala salman teng FC 5 c'est un nebusro sembe balla pour man kalm na kenga menti pama isaka la de leberon wa pam taba isaka yam ni zabre allo izabre kema la fe bala tuma be Côte d'Ivoire ka bala yam be Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire damba la fe bala yam so ronda men nan to nya asfanye nen dimanche so watabi bo wallahi oh yel bout kabe bi man la liberon watit pam tabate et sam pam ti wa na yi sombo dalam san liberon wa ton yi lamanti nang pang sit zindi ti san ngis ti ronda nebuso ratete sem be sit kop meng balla pour man kalam nye fa meng ton da kitamenti balla rapa tolron yi wane basan data san dik mamso wa alagi balaramba wena ma tengbinga et san dik monsieur François l'homme de Kouramba wena ma tengbinga bam fa nepsin zin balla pour un site kop menga si wen reba dongara ton kitamenga ti balla a patolron bon zangi ya wanto la yam ningi zugun wakat kanga ya sida yam sungom nemni sawa ya bammen ndik mamen ning salman teng équipe atori donc obtenga man pelanga yiti mam cheng to na nyara ma donc kanwe bon el ajba wona ma tenga nyinga kanwe chuwe yibu tibe wona mzo mbol bamba donc mamu welram je pour c'est terra men lo ram na mana wana atmam na cheng na équipe jeune premier santé terrain mam zinda kan yetam no nga défi gama donc mam yika mbali yeti non ya salman teng yel tmam ya salman teng bi ya bala ton na chenga me porte mam bete mam mwe tinep ka pakye le rona ya hamna le to weme bale ya salman teng yel kama yeli donc aya soma tit fana taba yam san zin ngese ne da yen sok ma min da timam pa mon to mane el ajbawi parce que nget mam tum da wenda meti mam me capable zuno woton tum ne bi donc akon mam su tchern ya ndati wona ya sa mam le yiki ncheng panga ya won mam ya podium li ton tonda li ton wa mana surprise voilà mbe première division ti salman teng yo ten el kabe ne men tu wakata sambala ya kuiborle yam ta tuna tombase ton da ton pour ça yamba ka ne zuno ni yam son content ti wakat fa ton ton ka yamba le telen gomne enchene salman tenga tumna telen bon salman teng ni mbui da fa ti wona bo wati laram ta ba to yam ti nu ye ka woko zomie ti na ta ba nzeng salman teng yo enchene salman teng ka salman teng bale olympique de kaya bebe nongdo bebe ne optara parab équipe
équipe mais donc ya seulement un football la meng lam dati seulement un kama wa te ton la ramtaba zinc seulement un yuri tedam to wakat son wati na wati pa ma seulement un joueur d'amba e balton ba ne président son compte ligue régionale monsieur Zamta Kramba te son d'état absent que ne renda te wen ha sake le jeune premier nem ki wakat tabela ay wakat sentence ya ko son no malo na mana wana ti paramela ti yilinti farabit la bondo delle am yawa na wa pusa taba ti mimba ti wen sakar pole ne yam ton bala ne wen sakre ayope le pam na taba le wer sa wala busang na ngul bala jil kabe Antoine ya de sarne wen songati hawana zina yope ti sonabel asfanye ning mi pama sur na chang tori la et de court wen batte kil ning Burkina Faso barakwa d'accord c'est vraiment Azam Toko voilà Bako so Ousmane président de la ligue bam son da ton woso monsieur Amatagi Ramba Bauto et pour ça yam fa gil kepi sans ninges ton ti et pedra pa mataba sin ken nyu wisara yopo wen nam ta sa arbar le watam pa mataba ndik nyu wisara ki bay ben torontation pour ce Côte d'Ivoire d'amba ou pour ce asfanye ngamba tinementi sera fa rabra tenzini menge tondo asami ya tondo ntara pour ce bene la pour ce fagil kepi wenda konda yopo etle wa pa mataba